Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Shaleen. The residents of Dargal have demanded the urgent construction of a flyover at the notorious Donkam intersection. A delegation from Dargal has set a deadline of March 1st for the government to provide a concrete plan for the construction of the much-needed flyover. Failing to meet this deadline, the locals have declared their intention to abstain from voting in the upcoming Lok Sabha elections as a mark of protest. The locals have raised concerns about the persistently chaotic traffic situation at the junction, emphasizing the need for a flyover to ease congestion and enhance road safety. Expressing their frustration, the residents have directed their appeal to Chief Minister Pramod Sawant, urging him to address the issue promptly. आता सगळं उडवून गेलं आमचे मधुरा गाडगे त्याचबरोबर रोहिदास हरमळकर आवेलेले काही मुद्दे मांडले पण त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा एकूच असा की फ्लायओव्हर पण कालची जी विधानसभा झाली हांगा त्या विधानसभेत एक आमच्या जी दारोडकर एमएलए एक प्रश्न मांडला उभया अनसाइटेड एलएक्यू नंबर 100 टेबल बाय श्री जी दारोडकर एमएलए टू बी द आन्सर्ड ऑन द 6/2/2024 और त्यांनी प्रश्न विचारला आमच्या सीएमआर त्या सीएमआन त्याला हे आन्सर दिला सब्जेक्ट द ऍक्सिडेंट रिपोर्ट ऍट द धारगल दोनखाम क्रॉसिंग with the Minister of Home with a place to the state. The number of minor and the fatal accident reported at the Donkam crossing in the Dhargal in the last 3 years. 3 वर्षापूर्वी तो इतलेच ऍक्सिडेंट झाले म्हणतात सर by the Shri Pramod Sawant, Honorable Chief Minister for the Home. Sir, the year was the details accident reported by the Donkam crossing in the Dhargal for the last 3 years as under number of the accident 2021 fatal accident 0 म्हणतात तो माइनर एक्सिडेंट 0 झाले म्हणता त्याच्या उपरांत 2022 फटाल एक्सिडेंट 0 माइनर एक्सिडेंट 1 म्हणता 2023 फटाल एक्सिडेंट 0 माइनर एक्सिडेंट 2 हे टोटल तो या 4-5 वर्षात हे 4 एक्सिडेंट झाले म्हणता ह्या तुमका सांगपाक इतकोच उद्देश की ह्या फावटी जसं आता आयोजनान सांगले की हे सगळं दिल्लीकडचा सँक्शन जावंक जाय त्याला महत्त्वाचे मुद्दो असा पेपरवर्क पेपरवर्क हा तो त्याला जर हो रिपोर्ट जर गेलो जाल्यार नितीन गडकरी किंवा जय कोण असतो तो फ्लायओव्हर करपाक कितें हे करतलो फुडाकार घेतलो तो म्हणटलो एक्सिडेंट बारीक बारीक आसा म्हाका सांगपाचो इतकोच मुद्दो आसलो हांव भाशण करिना पण हो जो रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट रॉंग आसा हे सगळे उपस्थित आता नागरिकांक खबर आहा तेका लागून तुझे मधुरा गाडगेन सांगले की हेचो मोठो आवाज जावंक जाय सीएमा मेरेन आवाज पावंक जाय की हो जो रिपोर्ट हांव कितें असो दिलो किंवा ह्या हांगासल्या स्थायीक आमदारांक तेन्ना तें ऑब्जेक्शन घेवंक जाय जीत सारको मनीस ते प्रश्न विचारता एमएलए आणि जो मुद्दो म्हणटा आमच्या आमदारांक सांगता रॉंग रिपोर्ट आसा आपल्या दुसरो कोण सांगूंक जाय आसलो हेचो अर्थ आमच्या आमदारांचे मुद्दो कित्याक मांडूंक ना हो आता फुडलो जो विशय आसा हो विशय आमी सगळ्यांनी एक जावया किंवा तेचेर बरी ग्रामसभा दवरुया किंवा तेचेर बरी सभा दवरुया आणि तेच्या नंतर फुडलो विशय डिस्कस करपाचो. Responding to a complaint regarding the unauthorized excavation of mud using a JCB machine to erect a structure at Padri Bhat in Sanzuze de Areal, the minor Kurtari police swiftly rushed to the scene. The complaint highlighting potential violations of land use regulations prompted law enforcement to investigate the matter immediately. Bailey MLA Cruz Silva also arrived at the site to assess the situation and gather more information about the alleged excavation. Watch. माझे नाव पीटर वेगस. आज आम्ही बेंदामबाट या आमच्या सांजे हरियाल गांव आसा सगळे लोक आमचो आणि आज आयतार 18 तारीख फेब्रुवारीची सकाळीची सुमार 10:30 जाल्या आणि आज कितें म्हळ्यार इतले जाण पय पय कितलो जेसीबी हाडून हो दोंगर कापडपाची तयारी केल्या आमच्या गांवच्या एक फुरिसूय बी आहा हिंगासोर हे कांयच हे करिनासतना हे भायले लोक येवन आमच्या गांवांत सगळे दोंगर कातरपाक स्टार्ट केला आणि आज आयतार आमचे पॉलिटिशियन आमची पंचायत ही सगळी निधन आहा आणि आयतराचे कितले व्हडले चोरी जाता आमच्या गांवांत आणि आमच्या गांव काबार करपाक सोदता म्हणटच सगळ्या हरियालच्या लोकां लागीं मागता बेगीनूच बेंदाबाटा येवन हो आमचो हुरीस आमचो दोंगर आणि आमच्या बेंदाबाटच्या लोकांक आदार करूं. The Archdiocese of Goa and Daman arranged the traditional diocesan walking pilgrimage on the first Sunday of Lent, February 18, 2024. This significant event marks the commencement of the spiritual journey for the Catholic community in Goa as they prepare for the Lenten season. The pilgrimage spanning 10 kilometers will commence from designated centers in each parish at 2 a.m., culminating in Sankaul by 5 a.m. for adoration of the Blessed Sacrament, followed by a Eucharistic celebration.
Lent, proclaimed by Ash Wednesday, holds profound significance in the liturgical calendar, serving as a period of penance and reflection. This year's pilgrimage theme, "Let us join together on the path of penance and be proclaimers of hope," underscores the communal aspects of penitence and proclamation of hope amidst challenges. The pilgrimage offers faithful participants an opportunity for introspection, sacrifice, and a deeper connection with the divine, symbolizing the love of God during this sacred season. Bureau Report, Herald TV. Welsar locals passionately deliberated on several pressing issues in the Sunday Gram Sabha that demand immediate attention for the holistic development of the region. The Gram Sabha, attended by proactive residents, addressed a spectrum of concerns with notable inputs from social worker Roxino D'Souza. One of the primary issues discussed was the urgent need for the development of internal roads within the locality. Residents expressed their collective desire for improved road infrastructure, emphasizing its pivotal role in enhancing connectivity and accessibility for the entire community. All over Goa, internal road problems. Internal roads की जाले आता government highway होता, सगळें होता, but internal road आलो लोकांक खूब problem. आणि आमचे village हांवें चोयलां, there are so many roads, internal road, म्हाका NOC दिलें. पण चड म्हणटा डायवर्ट कर आनी कितें कर आनी सो हेजे आमी जायती भासाभास केल्या. इवन हांव MLA को उलयलां, जायत्या गव्हर्मेंट ऑफिसरांक उलयलां, जायत्या आदार MLA को उलयलां, मिनिस्टरांक उलयलां आनी आमी म्हणलें कितें हो सुटावो रोड सुटावो केत करून जातलो इंटरनल रोड आमकां इंटरनल ऑल रोड इन वेल्सर ऑल इन वेल्सर तेका आमी कितें सांगिल्लो ट्राय टू एक्वायर द लँड एटलिस्ट आतां तर म्हाका दी न्हय सो तुमी एक्वायर करूं कित्याक लोकांक सफर जावपा नाका कित्याक आंबुलन्स वचना फायर ब्रिगेड वचना प्रपोजल गायल्ले आनी आतां मिस्टर रोकोसीन उलयले ते भाशेन आय जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू आतां हांवें प्रपोजल थोडेशे गायले मार्केट ऑप्शन आमगे सोपो कलेक्शन जालना मायकेल म्हणून गायलोले गार्बेज मॅनेजमेंट ओन सोर्स रिसोर्सीस आमी कितको जनरेट कोताय ती मागीर एक सायन्स पार्का प्रोजेक्ट आहलो आमगे पेंडींग रिसोर्सी MRF फॅसिलिटी रिसोर्सी अपग्रेडेशन ऑफ वेलसांव ग्राउंड आनी कितू फंड्स अलॉट केले 15 फायनान्साक whether all the committees are constituted and whether they are functional आनी म्हाका मेंबरांक एक लिस्ट दिचमो आनी टावरा रेंट ती म्हणटा येयन आसलोले तेचे स्टेटस विचारपा हांवें घेवन तांकां क्वेश्चन्स आहली आतां एक क्वेरीज हांव कित्याक करूं पावलां कित्याक आमगे पंचायती हे सगळे एक्चुअली इनफॅक्ट आमी VDC मिटिंगे डिस्कशन करपा जातले सो एवरी टायम वी हॅड 3 VDC मिटिंग्स इन न्यू बॉडी येयले तेदोसून आनी आम VDC मेंबर पूण आम मिटिंगे गेले जाल्यार आम कितें डिस्कशन करतले वो कितें क्वेरी विचारतले वो आमगे कितें इन्फॉर्मेशन घेतले जाल्यार सेक्रेटरीन एक पासून मीटिंग अटेंड केलो ना मोस्ट ऑफ देम वे ऑन डेवलपमेंट एंड वी हैव टेकन पीपल्स सजेशंस and we will work towards it. The Davali Gram Sabha descended into heated exchanges as locals flooded the meeting with grievances and complaints. Concerns were raised regarding the failure of various committees to submit reports to the Panchayat, leading to frustration among residents. Questions were directed at the Panchayat body regarding the perceived lack of supervision and the absence of meetings aimed at improving the village of Davali. रिपोर्ट करून
म्हाका खंयचे कमिटीचो एकूच रिपोर्ट आसलो कितले कमिटी आसा तितून फक्त खंयचे कमिटीचो रिपोर्ट आसलो की ताणें हे भाशेन लोकांक सजेस्ट करून रिपोर्ट दिला म्हणून आनी दुसरे बीडीसी कमिटीची मिटींग जाल्ली ताच्या मिनूट जाल्ली दोनूच वस्तू म्हाका दाखयला हांव क्लियर जाता. The Ramda Mall Gram Sabha convened on Sunday witnessed locals voicing their concerns over several pressing issues plaguing the village. Among the grievances raised were unauthorized vending in the market area and rampant illegal construction activities. Responding to these concerns, the Panchayat authorities outlined a new developmental plan for 2024-25 aimed at addressing these challenges and enhancing community welfare. अजून काम चालू काय बोलले ना मला ग्राम सभा तुम्ही आम्ही लास्ट टाइम हाऊसिंग बोर्डाचो लेटर केल्ले आसा एक इंडिविज्युअल रिपोर्ट येयल्लो आसा आनी बाकीचे आमी फूल इन्स्पेक्शन कर म्हणून हाऊसिंग बोर्डाक त्यांचे अप्रूव्ड प्लॅन प्रमाणे स्ट्रक्चर आसा आनी बाकीची लेटर ती बोर्डाक लेटर केल्ले आहा तुमकां जाय जाल्यार तुमी कॉपी मागूंक शकता रियलिटी काडपाक लागला प्लस नोटीस कोणाक तुमकां डावट आसा बाकी प्रोसिजर चालू आसा प्रोसिजर मिटींग घेतल्यार रोखडेच एड जायना स्टेप वायज येता समटायम्स पीपल गो फॉर द कोर्ट फॉर द स्टे हे सगळे इश्यूज आसता पूण पंचायतीचो प्रोसिजर एज पर द लॉ चालू ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट वर्क फॉर इयर 24-25 प्रपोजल्स आमी घेतल्यात की रिप्लेस करता टू construct vermicomposting using food wet garbage near MRF shed at Runama Dovati. So also main wet garbage the future problem is that हमें vermicomposting set to set करी म्हटल्यार because आपले इलेक्ट्रिसिटी बिल जे आसा ते एक्झॉर्बिटंट आसा म्हणजे ऑलमोस्ट 6 lakhs येता आमी ते ओल्ड इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटीचेर आमी कन्वर्ट करता म्हणजे आमकां एक्सपेन्सीस चड वयता म्हणून वर्मिकम्पोस्टिंग सायड बाय सायड आमी पॅराग्रीज बरें करता. Install solar panel on rooftop of MRF shed at Runama Dovati. Now the problems are going to overcome. So desilting of existing gutter near Human Speed in ward number 8. Repair of existing road near Panchayat football ground from Suleiman Nagar House to Nadir Ever House. Repair of existing gutter slab near Garina Chicken Center in ward number 5. Purchase of equipment for the gardens, government private school. Panchayat garden and government private school. Goods pavers PCC in surrounding area of PP Runama Dovati. Beautification, repair and painting of 3 existing children's park gardens within the division of Runama Dovati. Construction of road from Nanya Sheikh House till Village Panchayat MRF shed to Runama Dovati. Then awareness program regarding health and sanitation and garbage management in school and PP divisions for kids. Resulting repair of existing well in PP division. For using of road in ward number 8. The Koli Panchayat convened a crucial Gram Sabha meeting on Sunday to deliberate and finalize the budget for the year 2024-25. During the meeting, the Panchayat authorities presented the proposed budget allocation for Kolim village and solicited feedback, complaints and suggestions from the local community to ensure transparency and accountability in the budgetary process. Details of budget estimates for the year 24-25. Receipt opening balance 2,77,76,630.34. Grants from government. VP member salary 6 lakhs. RDA 5 lakhs. 15 finance commission 20 lakhs. Matching grants 4,25,000. GIA 20 lakhs. Other grants, industries and mines 10 lakhs. Proceed of taxes and fees, house tax 1 crore, professional tax 2 lakhs,
Fees: construction license 50 lakhs, labor cess 1 crore, certificate fees 2,50,000, RBD 10,000, house transfer 10 lakhs, processing fees 5,000, construction license renewal 3 lakhs, NOCs 25,000, house repair 15,000, garbage tax 10,000, occupancy 2 lakhs. कळ्ळें. हांगा तुमी पब्लीक वर्क्सान कटिंग ऑफ बुशीज एंड क्लिनिंग अलॉंग रोड सायड म्हणून बरयलां. ओके, हे पॉयंट आमी तुमकां सुप्रियान तुका गोरखनाथावी सांगलां की एट द एंट्रन्स ऑफ द रोड कमिंग फ्रॉम डेक्कन गोईंग अप अलॉंग गावई there is a collection of bushes on both sides of the road which prevents vehicles from seeing the road on entering and coming down. Okay, that cutting of bushes has to be done on priority. तुम्ही आता 4,55,000 घातला. So on priority basis, please go ahead and cut the bushes there because that is an accident prone spot. Kollim Greens and all the other buildings त्यांचे सगळ्यांचे ते राजदीप सगळ्यांचे गाड्यो थंयच्यान भायर सरता, आमचेय गाड्यो थंयच्यान भायर सरता. पूण एकूच गाडयेक विजिबिलिटी आसा. कोण गाडी हायवेचेर थारता जो ओएसान येता ताका रावचो पडटा थिंगा आनी अपघाताचो चान्स आसा. सो दॅट हॅज टू बी कंप्लीटली क्लियर्ड. सेकंड पॉयंट इज तुमी सोशल वेलफेअर आनी फार्मर्स कॅम्प बरयला 50,000 रुपीज. वॉट इज दॅट फार्मर्स कॅम्प? फार्मर्सां खातीर ज्यो फॅसिलिटी आसता थोडे फार्मर्सांक आतां सगळे फार्मर्स हुशार जाले तांकां ते कार्ड करचे पडटा. ते कार्ड करपा खातीर कृषी कार्ड जावं आनी कितें फार्मर्सांक जर सांगपा जाय जाल्यार तो एक्सपेंडिचरा खातीर तो बरयला. ओके, सो फार्मर्स कॅम्पाक तो 50,000 करता. सो जे फार्मर्स हांगा खोल्लेन कल्टिवेट करता तांचे कितें तुमचे कडेन डेटाबेस आसा? कोण कितें कल्टिवेट करता, कोण कृषी कार्डाचो, हू इज होईंग अ कृषी कार्ड? पंचायती कडेन डेटाबेस आसतना पूण एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन जर मागत आमी तो डेटाबेस घेवन कशें करपाक जाता? बिकॉज यू कॅन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन यू कॅन पूट बेटर हेल्प फॉर द फार्मर्स. इफ यू वॉन्ट देम यू कॅन क्रिएट अ स्टोर नो फॉर देम. तांचे प्रोडक्ट्स हांगाच सेल करपाक. नाव देर इज अ शॉप, देर इज अ सेल ऑफ प्रोडक्ट्स इन Karampolim. There is no such in Kollim. A fire broke out at a cashew plantation in Nadora, Bardes, Goa, engulfing the plantation and dry grass on Saturday afternoon. Upon receiving a call, the firefighters immediately reached the spot and doused the fire. As per the locals, the blaze, believed to have started from locals burning nearby dry grass, quickly spread due to strong winds. Firefighters urged the locals to be careful and not to ignite dry grasses. Firefighters from MAPSA arrived promptly and managed to contain the fire, despite facing challenges from the wind at the cashew plantation in Nadora, Bardes, Goa. While 3 plantations were saved, 1 suffered significant damage. Firefighters estimate the loss at Rs 80,000, with around 5 lakh worth of property saved. Authorities urge caution from locals when dealing with dry grass to prevent such incidents in the future. आमकां कॉल आयिल्लो तो दोनांक ग्रास फायर म्हणून येयल्लो जे कड्डाक उजो लागला नानोडा बोमवाडा म्हणून. आमी थंय तुरंत टर्न आवट केली गाडी आनी पावले. जाल्यार पळयता जाल्यार थंय आमकां एकटो लोकल पिपल थंयसरलो मेळ्ळो. प्लस आमचो फायर फायटर एक आशिल्लो. तेणी आमकां थंय दाखयली वाट. आमकां खबर नासली भितर गाडी वयता काय ना ती. नेरो रोड आसलो. सो आमी तेणी आमकां गायड केलें. सो तशें आमी भितर गेले, गाडी घेवन गेले भितर. जाल्यार फूल हें मैदान जें आसलें तें पेट्टालें आनी इतलो वारो आशिल्लो ते वाऱ्यान आमकां थंयसर तो कंट्रोल जायना जालो. सो आमी आमची गाडी आमची आसली पळय ती आमी होज आमी लायले आनी तो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. आमकां थंयसरल्या लोकांनी आपले गाडये आमचे पंपाचें उदक दिलें. तेंचे बोरींग आसा थंय ते प्लांटेशन तेजें चालवलें. ते प्लांटेशन तेंचे आमी सगळे वाचयले. अशें थंयसर 4-5 जाण लोकल पिपल आसले. तेंच्यांनी आमकां बरी हेल्प केली. तांकां हांव एप्रिशिएट करता. अशेंच लोकांनी आमकां हेल्प करून ते ना जाल्यार आमचे कडेन तो सादारणपणे कंट्रोल जावचो नासलो. असो उजो आसलो. 4 ओनर आसले पळय ते तेंचे आमी सेफ केले. प्लांटेशन सेफ केले. एकट्याचेच बोड्याचे जे आमी ते पावच्या पयलींच तेचे जळयले. लोकलांक आमी विचारलेले ते म्हणटा सदां वर्साच्या वर्सा अशेंच घालता. लोक अशेंच घालता जाल्यार म्हाजी एक तांकां रिक्वेस्ट आसा लोकांक. ते जे कोण हे प्लांटेशन करतात ओनर जे आसा प्लांटेशन ओनर तेंच्यांनी एक सादारण 6 मिटराचो तरी एक आगीस काडून दवरपाचो जेणे करून तो उजो तेंच्या प्लांटेशना मेरेन प्रॉपर्टी मेरेन पावचो ना. आनी असो उजो कोणी घालचोय बी न्हू. कित्याक तर आतां पळय हे जळ्या कारणान
सुकणीं आसतली जावं जनावरां खंयची आसतली त्या जनावरांचे पोट ते थंयसर ते रावपाचे तेंचो तो घर कशें ते जशें आमी आमच्या घरान रावतात तशें ते बी घरान आपल्या रावतात. आतां आमी म्हणटात सादारण वाघ येयलो गांवान आनी हें जालें तें जालें पूण वाघ कित्याक येता गांवान हे अशें पेटयतात रानां म्हणून ते वाघ बी गांवान भोंवतात मागीर. त्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट आसा म्हाजी की अशें उजो घालून अशें रस्त्यार सोडचो न्हू. उजो घातलो कारणां खातीर कसल्याय जाल्यार तो थंय रावन तो पालोवचो जेणे करून दुसऱ्याक त्रास जावचो ना. ही म्हाजी तांकां कळकळीची विनंती आसा. आनी दुसरी गोश्ट हे प्लांटेशन करपी लोक जे आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन मागीर कॉम्पन्सेशन मागतात की आपणाचे अशें जळ्ळे तशें जळ्ळे म्हणून. पूण ते हें चिंतिना बाबा आपणा गव्हर्मेंट म्हणजे खूद तुमी आमीच गव्हर्मेंट आमचेच पयशे ते तुमी ती कॉम्पन्सेशन मागच्या पयलीं ते तुमी सगळे सरावंडींग जर तुमची एरिया जर क्लीन करीत आगीस काडून जाल्यार ते तुमच्या प्लांटेशना मेरेन पावचे ना उजो. त्या खातीर ती तेंच्यांनी केअर घेवपाक जाय अशी म्हाजी एक विनंती आहा तांकां. The 23rd Yuva Konkani Sahitya Sammelan, organized by the Goa Konkani Academy and VM Salgaonkar College of Law, commenced at VM Salgaonkar College, Miramar on February 17th and 18th, 2024. The event was graced by the esteemed presence of Mercy Margaret, a distinguished poet, writer and social worker from Hyderabad. Notably, Dr. Hemant Ayya was honored with the Yuva Sahitya Puraskar during the event. The 23rd Yuva Konkani Sahitya Sammelan, organized by Goa Konkani Academy and VM Salgaonkar College of Law, commenced at VM Salgaonkar College, Miramar on February 17th and 18th, 2024. The event was graced by the esteemed presence of Mercy Margaret, a distinguished poet, writer and social worker from Hyderabad. Notably, Dr. Hemant Ayya was honored with the Yuva Sahitya Puraskar during the event. गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रभारी अध्यक्ष वसंत भगवंत सावंत, गोवा कोंकणी अकादमीची सचिव मेघना शेटगांवकर, तशेंच संमेलनाक आयिल्ल्या खंयच्याय दोन भुरग्यांक लागीं मागता तांच्यांनी मुखार येवन दिवली पेटोवची. तशेंच आदले कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम वेर्णेकार सरा लागीं मागतात तांणी मुखार येवन दिवली पेटोवची. ह्या दिसतिकाचे लोकार्पण करचे. युवा संमेलनां सुटसुटीत जावची, तातूंत एक सुसूत्रता येवची हाचे खातीर कांय मार्गदर्शक तत्वां आमचे कडेन आमच्या जाणकारांनी पावयल्ली. ह्या फाटल्या वर्सांत ताचेर आमी 2-3 बसको घेवन इल्लोसो नियाळ करून बऱ्योचश्यो सुदारणा करपाचो प्रयत्न केला. अश्यो कांय सुदारणा ज्यो आमकां अकादमी म्हणून वावर करता आसतना शक्य आसा, तशेंच आयोजक जोड आयोजक जी संस्था आसा ती काय ज्यो शक्य आसा अश्यो कांय सुदारणा आमी ह्या वर्सा सावन चालू करपाची चालीक लावपाचें ठरयलां. त्या प्रमाणे नवी नेमावळी तयार केल्या. आजून सुद्दां संमेलन सुटसुटीत जावचें नदरेन जर तुमचे कितें जर सुचोवण्यो आसत जाल्यार त्यो मुद्रत अकादमी कडेन पावच्यो अशी विनंती आसा. 2 दिसांचें हें युवा साहित्य संमेलन बरे भशेन घडून येतलें. तुमच्या सगळ्यांचो तेंको मेळटलो. चड करून फाल्यां ज्यो 4 वेगवेगळ्या विशयाच्यो कार्यशाळा जातल्यो त्या 4 कार्यशाळेंत सहभागी जावपी सगळे युवा बरोवपी अतिशय गंभीरपणान तातूंत सहभागी जावन तुमच्या फुडल्या आयुश्याक नवी दिक दिवपाचें कितें तरी एक साहित्यीक भांडवल घेवन वतली हाची हांव खात्री बाळगितां.
पदळ सुरवातीक खुबशे जाणांचो उल्लेख केलो, पत्रकारांचो उल्लेख करपाक विसरलो, तो आतां करता. इतलेच खातीर फाटले कांय म्हयन्या सावन आमी पळयता अकादमीच्या वावराक बरे तरेन प्रसिद्धी दिवपाचें काम पत्रकार करतात. मुजरत तांचो उल्लेख करता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. As we navigate through the ever-changing landscape of literature, we find ourselves at a crossroads, an intersection where creativity meets responsibility, where imaginations meets reality. As we embark on this literary journey over the next 2 days, it is important to recognize the significance of gathering. Here we are not just participating in a festival, we are torch bearers of a tradition that spans generations. A tradition of storytelling, poetry, children's literature, and the ever-evolving world of blogging. Devendra for Herald TV. The 93rd Jatrotsav Festival of Panjim Maruti Temple to commence from Sunday 18th February at Sri Maruti Rai Sausthan Maruti Gad Mala, Panjim, Goa. The famous 4-day Jatra will be held from 18th February to 22nd February. At 7 p.m. on Sunday, a grand Palki procession of Lord Maruti Rai will start from Sri Vittal Rakumai Mandir, Mala via Manasbat back to Sri Maruti Rai Temple. Whereas on the remaining days, the Palki procession will be held at 10:30 a.m. The 93rd Jatrotsav Festival of Panjim Maruti Temple to commence from Sunday 18th February at Sri Maruti Rai Samsthan, Marutigad Mala, Panjim, Goa. The famous 4-day Jatra will be held from 18th February to 22nd February. At 7 p.m. on Sunday, a grand Palki procession of Lord Maruti Rai will start from Sri Vittal Rukmai Mandir, Mala, via Manasbhat back to Sri Maruti Rai Temple, whereas on the remaining days the Palki procession will be held at 10:30 a.m. Devendra for Herald TV. Navalim Villagers Union defeated Wilred Leisure SC Kurtori by solitary goal to enter the semi-final of the 13th Wilred Leisure Football Tournament. The thrilling match, organized by Wilred Leisure SC Kurtori, was held at DYSA Ground, Kurtori on Saturday. The match saw Navalim creating opportunities with Presley Gomes scoring the opening goal in the 18th minute of the game. Despite efforts from Wilred Leisure, including a chance by Milagros Fernandez, they failed to equalize before half-time. In the second half, Navalim's goalkeeper Jeet Gupta denied a powerful shot from Wilred Leisure's Joy Hilario. Despite attempts by Wilred Leisure to find an equalizer, Navalim maintained their lead, securing the 1-0 victory. Navalim Villagers Union's Wellington De Silva was awarded the Man of the Match award for his outstanding performance. Navalim will now face Navalim Sports Club in the semi-finals. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.